तो धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे चलो। आटके होला बस सत्ती सत्ती आटके होला बस सत्ती कौन कौन सब देखो देखो तो कौन कौन देखो तो ट्रैक्टर अच्छी अब देखो ट्यूबवेल अच्छी खेलिया अच्छी गछ अच्छी पत्र अच्छी घास अच्छी देखो फूल अच्छी समस्त समस्त गोटे जिन धर चिंता गोटे जिन तुमको जोटा भल लगे धर समस्त अलग अलग जमी देती भल अलग अलग किए पत्र पत्र नियो पत्र बड़ी धर 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 पत्र कागज जोड़ी 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 आस भीतर बस आस भीतर बस ତମର ଏଇଟା ରଖ କଣ ଆଣିଥିଲ ସତୁରି କେଜି 800 ଟଙ୍କା ଆଣିଛ କଣ ଫୁଲ କାଇଁ ଏଇଟା ଏଇଟା ଆଣିଥିଲ ଏଇଟା ତମେ ରଖ ଏବେ ଦେଖିବା ଏଇଟା କଣ କୁହନ୍ତି ବୋଲେ ଫୁଲ ଏଇଟା କଣ କୁହନ୍ତି ଜରି ଏଇଟା କଣ କୁହନ୍ତି ପଥର ଏଇଟା କଣ କୁହନ୍ତି ପତ୍ର ଏଇଟା କଣ କୁହନ୍ତି କ୍ୟାପ ପେନ୍ କ୍ୟାପ ଆଉ କଣ କଣ ଅଛି ଆଉ କଣ କଣ ଦେଖିଥିଲ ତମେ ଆଣିଲ କି ଅଛି ଆଉ କଣ ଦେଖିଥିଲ ଘର ଦେଖିଥିଲ କଣ ଦେଖିଥିଲ ଘର ସମସ୍ତେ କୁହ ଘର ଟ୍ରାକ୍ଟର ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦେଖିଥିଲ ट्रैक्टर देखिए आप कौन कौन दिले गछ अछि गछ अछि एति सब देखियो हां आप आगले कोन कोन आनलो देखो तमे आनलो फूल तापर कोन आनलो तमे कोन आनलो जरी तमे कोन आनलो पत्थर तमे कोन आनलो पत्र तमे कोन आनलो क्या आगम देखिलो घर देखिलो ट्रैक्टर देखिलो गछ देखिलो हां समस्त काज